السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في واحد من أصعب التمارين الخبر الوراثي اللي كان في الفرض الوطني 2017 علوم الحياة والأرض استدراكية. Afin de mettre en évidence la relation gène-caractère héréditaire et de déterminer quelques mécanismes de l'expression de l'information génétique, on propose les données suivantes. La division cellulaire est l'une des propriétés fondamentales des cellules vivantes pour assurer le développement et le bon fonctionnement de l'organisme. Les divisions cellulaires doivent être contrôlées. Parmi les gènes qui interviennent dans le contrôle de la division cellulaire, on trouve le gène P53. Dans certains cas, ce contrôle peut être altéré, ce qui est à l'origine d'un phénotype qui se manifeste par une multiplication anarchique des cellules et la formation de tumeurs, c'est-à-dire le cancer. Afin de mettre la relation entre le gène P53 et la formation de tumeurs cancéreuses, phénotype, des chercheurs ont irradié بمعنى عرضوا هاد les souris الإشعاعات ont irradié des souris dont le gène P53 est inactif, ce qui déclenche la formation de tumeurs. Puis ils ont réactivé le gène P53. Le document 1 présente les résultats sont indiqués dans le document 1. Donc la première question, décrivez les résultats présentés par le document 1, déduisez le rôle du gène P53. Et dans le document 1 se forme d'un graphe. Et décrivez un graphe, il suffit de lire le graphe. Le volume de la tumeur, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, ce sont les jours. Après, le début de l'expérience, donc on a l'activation du gène P53. Après le début de l'expérience, et là, le gène P53 était inactif. باش عرفنا هنا كان inactif من هاد لو ريزولت من هاد التقديم من هنا. Dans le gène P53 est inactif. هو كان inactif. على l'expérience باش عرضنا هاد لي سوري الرادياسيون. دونك هنا كان inactif. عاد باش من بعد اكتيفينا لو جين P53. إذا بغينا نديرو une description ديال هاد لو غراف غادي نقراو عادي. اذا غادي نبداو من هنا اش اللي عندنا في لاكس دي زوردوني لو فوليوم دو لا تيمور او ديبي دو ليكسبيريونس شحال كان 0,4 h cm3. après l'activation نجيو لهنا après l'activation du gène P53 après 12 jours du début de l'expérience on note que le volume de la tumeur diminue, il est de 0,04 cm3. Après 18 jours, il est de 0,02 cm3. Et après 28 jours, on note la disparition de la tumeur. Et dans la description d'un graphe, ça revient tout simplement à le lire. ملي تقرا داكشي اللي قريتي هو اللي بغيتي تكتب. اش قرينا هنا؟ قرينا لو فوليوم دو لا تيمور. انت هنا اش اللي عندنا؟ لو جين بي 53 ني با اكتيف. هنا اكتيف. هنا لو فوليوم شحال لقيتيه؟ 0,4 سنتيمتر. بغيت تكتبها. لو فوليوم دو لا تيمور. حيت عندنا في لاكس دي زوردوني كاين لو فوليوم دو لا تيمور. دونك هادو هنا اش تيمثلوا تطور هذاك الفوليوم دو لا تيمور. اذا وقت ما بغينا نوصفوا واحد الحاله غادي نتكلموا على ماذا؟ على لو فوليوم دو لا تيمور ولا شو وصل. اذا في début de l'expérience avant l'activation du gène P53 هاد avant l'activation جبناها من هنا من المعطيات. من بعد قالوا لنا déduisez le rôle du gène P53.
انا راه وضحوا لنا، راه كانوا ممكن يقولوا لنا كيسكو فو ديدويزي كاع ياك. اذا هنا تكلمنا على لو جين بي 53 اي لا تيمور. دونك راه كاينه علاقه بيناتهم، هي اللي خصنا نخرجوا. انت ملي تيكون بي 53 اناكتيف ها لو فوليوم ديال لا تيمور، ملي تيولي اكتيف انت لا ديسباريسيون دو لا تيمور. اذا كاين لو رول دو جين بي 53. الا ما كانش هذا لو جين بي 53 تتكون لا تيمور كبيره، ملي تيكون تتكون لا ديسباريسيون. دونك il a pour rôle de faire disparaître la tumeur. هذا هو le rôle du gène P53. Donc la suite de l'exercice. Le gène P53 code pour une protéine du même nom, la protéine P53 qui intervient dans la régulation des divisions cellulaires suite à une anomalie de l'ADN. Donc le rôle de la protéine P53 sur la régulation des divisions cellulaires. La figure 2 représente un schéma explicatif qui illustre la relation entre la protéine P53 et le phénotype cellulaire, division normale, premier cas, et la formation d'une tumeur cancéreuse, deuxième cas. La question 2, en exploitant les données du document 2, dégager la relation entre la protéine P53 et le phénotype cellulaire dans chacune des deux cas, puis montrer la relation protéine-caractère. إذا هنا انطلاقا من هذا الدوكيمون بغاونا نخرجوا لا رولاسيون اونتر لا بروتين بي 53 et le phénotype cellulaire. إذا باش ممكن نخرجوا لا رولاسيون خاص نكونوا متمكنين من كيفية قراءة وثيقة. الوثيقة اش اللي فيها جوج العناصر، تكون عناصر مكتوبة وعناصر مرسومة. حنا اللي عندنا مرسوم هما الأسهم، إذا خاص تكون متمكن من قراءة الأسهم. هنا السهم بهذا الشكل اش تيعني؟ هادو تنعتبروهم عناصر لي رياكتيف، وهنا النتيجة. إذا في القراءة ديالنا غادي نستعملوا هاد الكلمات، ثم غادي نحولوا هاد السهم الى كلمه رابطه بين هاد الجمل. نوضح، غادي نقولوا لانومالي دو لا دي ان. هنا عندنا السهم داخل في هاد السهم كي غادي نقراو. دونك sous l'action de la protéine P53 fonctionnelle هنا هذه النتيجة on aura. تنقول on aura لأنها نتيجة. On aura un arrêt de la division cellulaire avec réparation de l'ADN. Et donc, on aura une division cellulaire normale. Donc, les produits. Donc, on aura sous l'action. داخل هذا السهم هنا sous l'action de la protéine. دائما وقت ما كان عندك واحد السهم داخل بمعنى تقول تحت تاثير sous l'action ديال هذا البروتين هذا. اذا كي قلت تيخصك تعرف تقرا الاسهم. انت وباش عرفنا بانه خصنا نبداو من هاد انومالي دون لا دي ان لان هي كاينه فاش في المركز الاولاني، بمعنى كاينه في المكان ديال لي رياكتيف ماشي لي برودوي. تتقراو التفاعلات الكيميائيه لي رياكسيون شيميك راه بحالهم بحال هادو. انت عندك هنا لي برودوي. ما غاديش نهضروا على البرودوي الاولاني، غادي نهضروا على الرياكتيف لانومالي دون لا دي ان اي سو لي في دو لا بروتين بي 53 اون اورا. دونك هنا في هذا الراس ديال السهم تعطينا النتيجه اون اورا. دونك تنبدلو تيك اون اورا، هذه هي اللي تنضيفو هنا، ولا اون فا اوبتينير. حتى هنا اون فا اوبتينير. نجيو نشوفو هذا كي غادي نتعاملوا مع انومالي دون لا دي ان. Le protéine P53 non fonctionnel, donc il ne va pas intervenir. C'est-à-dire il ne va pas intervenir. ما غاديش نقولوا سو لي في. حيت هذا السهم هكا هذا لي اوريزونتال تعني سو لي في. هنا غادي نقولوا هذا السهم طويل اش غادي نقولوا on va obtenir des divisions cellulaires sans réparation de l'ADN
et donc ce qui conduit ou là on va obtenir مرة أخرى حيت هذه نتيجة هذه هنا une multiplication cellulaire anarchique. إذا أعيد دابا خصك تعرف تقرا الأسهم عندك هادو بحال شكل ديال التفاعلات. هنا هادو لي رياكتيف، هاد السهم هذا حتى هو سيتان رياكتيف ولكن il agit. علاش؟ لأنه داخل عليه هكا، هذا عمودي وهذا جاي أفقي بمعنى تأثر فيه، وهنا النتيجة اللي عندك. دونك من بعد قالوا لنا مونطري لا ريلاسيون بروتين كاركتير، ولكن من خلال هاد ليكزومبل هذا اذا اش غادي نقولوا تو شونجمون او نيفو دو بروتين بي 53 كوندوي ان نوفو كاركتير دو لا ريلاسيون بروتين كاركتير. اذا تلاحظوا هنا اذا تبدل هذا البروتين هذا تيتبدل حتى الكاركتير. ها هو كاين تيمور هنا ليطا نورمال. Des études ont montré que l'altération du gène P53 est retrouvée dans plus de la moitié des cancers humains. Le document 3 présente la séquence nucléotidique d'un fragment du brin transcrit. إذا هنا تنسطروا على brin transcrit بمعنى غادي نخرجوا منه l'ARN messager مباشرة. De l'allèle normal du gène P53 et celle de l'allèle anormal de ces gènes. Le document 4 présente un extrait du tableau du code génétique. Donc, en se basant sur les figures 3 et 4, déterminer la séquence de l'ARN messager et celle de la chaîne peptidique correspondant à l'allèle normal et à l'allèle anormal du gène P53. Donc, تنخرجوا l'ARN messager ديالنا par complémentarité de base, c'est-à-dire que si au niveau de l'ADN on a la guanine, au niveau de l'ARN on va y avoir la cytosine. La thymine au niveau de l'ADN, il est complémentaire avec l'adenine. La guanine complémentaire avec la cytosine. Donc la deuxième triplé, la thymine. Donc au niveau de l'ARN, on va avoir l'adenine. L'adenine au niveau de l'ADN, ça lui correspond l'uracile et ainsi de suite. En vous basant sur le document précédent, montrez la relation entre la mutation du gène P53 et la formation de la tumeur cancéreuse. Donc, هنا غادي نبينوا la nature de la mutation. وباش نبينوها تنقارنوا هاد la séquence des deux allèles. انت عندنا هنا بحال 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 حتى تنجيو لهنا. دونك تلقاو بلاصة الجي كاينة تي. دونك سي اون سبستيتيسيون تنقولو mutation par substitution, ce qui a conduit à un protéine P53 anormal, ce qui a conduit à un ensemble de divisions anarchiques. Donc la correction غتكون على الشكل التالي. Maintenant, la dernière question. Donc, on a une substitution du nucléotide G par T au début du triplé 174, protéine P53 non fonctionnelle, ce qui a conduit à des divisions qui ne sont plus contrôlées, des divisions anarchiques, ce qui a conduit par la suite à des cellules cancéreuses. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بالتوفيق ان شاء الله. غادي نبدا معكم لي لايف ان شاء الله انطلاقا من الاسبوع المقبل، لي لايف في الفيسبوك صفحه همزان اس في تي. الى اللقاء بالتوفيق.